बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साथ हैं। अल्लाह ताला के बेपाया इनामत, मेहरबानियों और हमतों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। आज है 18 मई, सोमवार का दिन। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की अपोजिशन पे एक बड़ा वार हुआ है। एक ऐसा वार जिसका शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इससे पहले कि उस पर बात करें, आपसे गुजारिश है कि आप YouTube पे तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो मालूमात आपके साथ बर वक्त शेयर कर पाऊं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और आखिर तक देखते हुए अपने कमेंट्स और आरा से आगाह करते रहिएगा। अभी मंजूर पापड़वाला, महबूब अली अखबार फरोश, मुनीर शाह सेल्समैन, राशिद करामत मसीह ट्रेडिंग कंपनी, खान तरीन ट्रेडिंग कंपनी, पावर मिल्स मुलाजम की हयात ट्रेडिंग कंपनी और चपड़ासी मलिक मकसूद की मकसूद एंड कंपनी की बातों की गर्द बैठी नहीं थी। टीटीस की बातें अभी लोगों के जहनों में गूंज रही हैं। काला धन पाकिस्तान से हुंडी और हवाले के जरिए किस बेदर्दी से बैरून मुल्क भेजा जाता रहा और फिर टीटीस की सूरत में पाकिस्तान वापस लाकर उससे सरमायाकारी की जाती रही। जीएनसी एक कागजी फंड कंपनी जिसमें अरबों की ट्रांजैक्शंस हुई, एक खास फैमिली की फ्रंट कंपनियों का पूरा नेटवर्क वजूद में आया। एक फैमिली के बच्चों के मुलाजमीन के नामों पर यह कंपनियां थी और वो मुलाजमीन ना सिर्फ ये कंपनियां चलाते रहे बल्कि हुकूमत के आला ओहदों पे भी फायज किया गया उन्हें। और आईएसजीएस के सरबराह, पाकिस्तान पेट्रोलियम के इदारे आईएसजीएस के सरबराह मुबीन सोलत का शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ एलएनजी केस में वादा माफ गवाह बनना, उसकी गूंज अभी मद्दम नहीं हुई थी। जिसमें वो कहते हैं कि अरबों की करप्शन हुई। जेलिकॉन्ट्स केस में फिर अहम पेशरफ्त हुई और
توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب کورٹ نے آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان، نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان، یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم پاکستان اور انور مجید اور عبدالغنی مجید کو طلب کر لیا، جس سے یہ واضح ہوا کہ یہ دونوں پارٹیاں اصل میں ایک تھیں۔ کرپشن میں ہاتھ رنگنے کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی تائید و معاونت حاصل تھی، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں جب 2008 میں نواز شریف نے گاڑی لی تو وہ کوئی بھی سرکاری عہدہ نہیں رکھتے تھے۔ شہباز شریف کو جب بلایا گیا تو مبشر لقمان سینئر تجزیہ نگار کا کہنا تھا کہ عید کے قریب شہباز شریف کو جیل بھیج دیا جائے گا، اور نیب نے انہیں جیل بھیجنے کی تیاری کر لی ہے۔ ان کے جیل میں اے سی بھی لگایا جا رہا ہے، اور یہ کہ شہباز شریف کے ساتھ 3 مزید لوگ بھی جیل میں جائیں گے، اور اسی طرح شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ مبشر لقمان نے مزید کہا کہ شہباز کی واپسی کی ٹائمنگ غلط ہو گئی ہے۔ شہباز شریف رواں ہفتے جب نیب میں پیش ہوئے تھے تو رؤف کلاسرا نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، شہباز شریف نے نیب پیشی کے دوران اپنے اثاثوں اور ذرائع آمدن کے حوالے سے نیب کو مختلف سوالات کے جواب دیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی بیگم نصرت شہباز کے 2002 میں اثاثے 0 تھے، اب ان کی پراپرٹی 25 کروڑ ہے، تو شہباز نے جواب دیتے ہوا کہا کہ بیگم صاحب آزاد ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ جب شہباز سے مشترکہ پراپرٹی میں اپنے حصے کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک شوگر مل حصے میں آئی تھی۔ تو پھر سوال ہوا کہ 14 کمپنیاں کیسے بنی؟ ایک شوگر مل سے آپ نے مزید 14 کمپنیاں کیسے بنا لیں؟ تو شہباز شریف نے جواب دیا کہ یہ سوال سلمان شہباز سے کریں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا گزارا کس طرح سے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے شریف ڈیری فارم بنا رکھا ہے، وہاں 10 بھینسیں ہیں، تو ان کے دودھ سے میرا گزارا ہوتا ہے۔ نیب نے پوچھا کیا 10 بھینسوں کے دودھ سے آپ کو سال میں 1 کروڑ روپے منافع آ رہا تھا جس سے آپ اپنے اخراجات چلا رہے تھے؟ تو شہباز نے کہا کہ میں اپنا ریکارڈ چیک کروں گا۔ اس طرح نیب نے سوال کیا کہ آپ نے لندن میں جو پراپرٹی بنائی ہوئی ہے، جو خریدی ہوئی ہے، اس کے پیسے کہاں سے آئے گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دوستوں نے معاونت کی تھی۔ تو جب نیب والوں نے پوچھا کہ وہ دوستوں کے نام بتا دیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ اسی طرح عارف حمید بٹھی نے یہ کہا کہ پرویز الہی اور جہانگیر ترین سے نون لیگ کے لوگ بار بار رابطہ کر رہے ہیں تاکہ
शहबाज शरीफ को किसी तरह से लंदन वापस भेजा जा सके। तो इस तरह से अपोजिशन लीडर और उनकी पार्टी, जो पहले से ही बहुत दबाव फेस कर रही थी, उसे बहुत दबाव का सामना था, तो आज उस पर एक बहुत बड़ा वार और भी हो गया है। और वो वार है वफाकी काबीना की जानिब से। वफाकी काबीना ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मेयर को मुअत्तल कर दिया है और मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज को 90 दिन के लिए मुअत्तल किया गया है। उनकी मुअत्तली का मकसद शफाफ इंक्वायरी बताया गया है। करप्शन के केसेस हैं, उन पे इल्जामात हैं, जिसमें शफाफ इंक्वायरी के लिए मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद के मेयर अंसर अजीज को वफाकी काबीना ने 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। अंसर अजीज फरवरी 2016 में इस्लामाबाद के मेयर मुंतखब हुए थे और लगता यह है कि ये ऊंट की पीठ पे आखिरी तिनका है और आने वाले दिनों में एहतसाब जिस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है, लगता है कि बहुत से लोग इस सैलाबी रैली में खसो खशाक की तरह बह जाएंगे और न सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान भर में कुछ नई सियासी हकीकतें मंजरेआम पर आएंगी और नई बिसात, नए खिलाड़ी, नए कारवां, नए चेहरे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि करप्शन ज़्यादा पुराने चेहरे लगता है कि पाकिस्तानी सियासत से आउट हो जाएंगे, चाहे वो अपोजिशन पीपल्स पार्टी नून लीग में हो, चाहे उनका ताल्लुक बरसरे इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो। इक़्तिदार में पाए जाने वाले वज़रा, उनके खिलाफ तहकीकात भी आखिरी मरहलों पे हैं और जो इक़्तिदार के लिए बुरी तरह तड़प रहे हैं, अपोजिशन में हैं, उनके हवाले से होने वाली करप्शन की तहकीकात भी आखिरी मराहल में है। लगता है कि ईद के इर्द गिर्द एक बसात सजेगी और बहुत से लोग सियासी मंजर से पस मंजर में चले जाएंगे।